Dear members, please be advised that our software team is now working on the new back office. If you find missing information, you may not worry. In addition, we are also working on the i100 migration feature and will soon provide an update. Thank you. প্রিয় সদস্যগণ, আমাদের সফটওয়্যার টিম এখন নতুন ব্যাক অফিসে কাজ করছে। দয়া করে পরামর্শ দিন। যদি আপনি অনুপস্থিত তথ্য খুঁজে পান, তাহলে আপনি চিন্তা করবেন না। এছাড়াও, আমরা i100 মাইগ্রেশন বৈশিষ্ট্য নিয়েও কাজ করছি এবং শীঘ্রই একটি আপডেট প্রদান করব। प्रिय सदस्यों, कृपया ध्यान दें कि हमारी सॉफ्टवेयर टीम अब नए बैक ऑफिस पर काम कर रही है। यदि आपको लापता जानकारी मिलती है, तो आप चिंता न करें। इसके अलावा, हम 100 माइग्रेशन फीचर पर भी काम कर रहे हैं और जल्द ही एक अपडेट प्रदान करेंगे। धन्यवाद, टीम वाई।